Hush you, the sweet rain so deep. Now within our hearts, our lives make make your church ready, your message to me. Okay mga kaigsunan, sa dili pa mo sulti atong magsusulti karon, doon na po may special song. Pero kinahanglan nga ang bago mag-special song, i-introduce na ako ang speaker, no? Kay malimtan man gud kung ang connection sa message sa awit kung mo diretso na ang pagpaila dito na sa pagsulti sa speaker. Ang ato magsusulti karon mga kaigsunan, he is a pastor and a doctor, no? So, kung sa religious, pwede siya tawag pastor, o niya sa public, siya doctor. So, mga kaigsunan. Now, akong basahon diri ang iyang education. Graduate siya sa EB Theology and Health sa Mountain View College, and then Master in Public Health at Adventist University of the Philippines, and a Doctor of Public Administration, Southwestern University, Cebu City, Master in Hospital Administration, Cebu Doctors University, Cebu City, Doctor of Medicine, Southwestern University, FENMA, Cebu City. Ang iyang work experiences, church pastor sa Capitol Center, Cebu, Health Director, Health Educator, Associate Chaplain, and Marketing Director, Adventist Hospital, Cebu, na kaniadtong Miller Sanitary Hospital. Na himo siyang district leader sa South Cebu District. Director siya sa Central Visayan Conference, Health and Temperance Department, Music Department, Family Life Department, Personal Ministries Department, and Communication Department. Na kuadto siya as missionary, tent maker missionary with his family sa Uganda, East Central Africa. And then, Faculty Graduate School, Kampala International University, Church Pastor, Kampala International University Church, Hospital Administrator and Chief Operations Officer sa Cagayan de Oro Medical Center. O dinhi karon mga kaigsunan, walay ingnon nato, it is by the hand of God nga siya gibutang diri sa Adventist Hospital Davao as our newly elected president. Namidya siya sa usa ka gwapa nga dalaga nga gikan sa Leyte. Wari-wari ni siya. Dr. Sarah D. Hinogen Casio. Ang ato karon na si Tindog para mailhan gitag maayon sa tumang kaigsunan diri. Siya ang Chief Pathologist sa Cagayan de Oro Medical Center, Head Pathology Department, College of Medicine sa CODC, Cagayan de Oro, Cagayan de Oro Medical Center. And then, faculty siya sa Medtech Department sa Liceo de Cagayan University. O panalanginan sila sa tulo ka mga anak, no, nag-multiply ang ilang lahi niya, puro doktor sad, no, children, Dr. Vance Diolas Casio, nadiri ka wala to Casio naman, Casio day, no, namagoy siyo po apelido. From Cagayan de Oro Medical Center as resident physician, and then Dr. Dwight Deo Vlad Casio. So wala diri. Tawo sa Bamsi karon, no? Sa Bacolod Adventist Medical Center. And then uban nato si Miss Princess Deo Blas Casio. Casio naman ako nalitok, no?
postgraduate intern medicine. Uban nato nadiri ang manyag nga dalaga nga kauban nato karon diri. And then ang atong speaker si Dr. Pastor Jonathan Toero Casio, no? Nga siya mo ay maghatag kanatong inspirasyon. Pero sa dili pa siya mo sulti karon mga kaigsunan, atong patalinghugan ang mensahe sa awit nga ako ra po'y nagbutang og ngalan team konsulta atong ihatag kanila ang panahon. Wala lagi ba? While preparing for our I would like to say my thanks for the second time and the visit today. Members of the Catholic Church on